ما در دفعه قبل گفتیم که این علت این که دانشمندان زیست شناس، یعنی اونایی که درباره عمر دنیا و چگونگی پدیدار شدن حیوانات و جاندارها و انسان تحقیق میکنن و عقیده دارن که این دنیا چند صد میلیون سال پیش، چند میلیارد سال پیش تولید شده و این جاندارها یواش یواش از یک تک سلولی اینها پدیدار شدن و یواش یواش تبدیل شدن به این حیوان و این حیوان به این دنیا پدیدار شده. این زیست شناس ها و این دانشمندانی که درباره پدیدار شدن این جاندارها و حیوانات تحقیق میکنند و عقیده دارن، اینها را میگن، این علم میگن اِوولوسیا، یعنی evolution، یعنی تکامل. یعنی تکامل یعنی چی؟ یعنی اینها از یک حیوانات، از یک تک سلولی اینا شدن چندین سلولی، بعد یواش یواش تبدیل شدن به جاندارهای آبی و از آبی شدن خشکی و حیوانات و پستاندارها و اینطور شده. و همینطور برای قدمت دنیا دلیل میارن از فسیل ها که این فسیل ها طبق حساب محاسب ایشون چند صد میلیون سال پیش پدیدار شدن. این از این که این سنگ درش یه اثرات پیدا میکنن که این اثرات فقط بعد از چند صد میلیون سال هوا میتونه تاثیر بکنه. بعد این دلیل میارن که دنیا طبق این که گومیترال میگه 5780 چند سال پیش اینطور حدث اینطور نیست و خیلی قدیمی تره و این حرفا تمام اینا اشتباهه. چطور میکنه مگر دانشمندا بی خودی حرف میزنن؟ بله بی خودی حرف. اینا سراب میبینن. سراب یعنی چی؟ یعنی انسان وقتی که یکی روز تابستان بره یک صحرایی که پر از ماسه است، ماسه است، هیچ درختی نداره، سایه نیست، فقط ماسه است. از دور از فاصله 100 متری 150 متری میره اون روز آفتابی ظهر باشه، ظهر بعد از ظهر میگه در فاصله 200 متری در آب روان میشه. آب روانه دیگه، چشمه است اونجا، چشمه این چشمه آب روان میشه. خیلی عجیب، میره جلو هیچی نیست. پس این چیه؟ پس چرا این آب که به نظر میرسه چیه؟ این به خاطر برخورد اشعاعات آفتاب به این ماسه ها و منعکس شدن این و همطور هوا گرمه، بخار که میاد از زمین بخار بلند میشه و این تو به نظر میرسه که آب روانه. آب درست آب، حتی نه در صحرای ماسه‌ای بلکه در همین جاده اسفالت شده روز تابستان که هوا ابری نیست و خورشید میتابه به این جاده، از فاصله 100 متری 200 متری چه بینه روی جاده آب روان میشه. این منظر اینقدر حقیقی به نظر میرسه که عکس ماشین هایی که نزدیک این چشمه رد میشن توی این آب به نظر میرسه. میره جلو چی میره؟ هیچی نیست. این چیه؟ این به خاطر
برخورد اشعه آفتاب به زمین فان شده و منعکس شدن اینطور به نظر میرسه و همش دروغه، آب نیست. همه دارن این دانشمندا چی بینن؟ سراب بینن، خیال میکنن که اینجا آبه ولی هیچی نیست، دروغه. و همطور گفتیم اینها اصلا موضوع ایجاد شدن طوفان را اصلا به نظر نیاوردن، اصلا به حساب نیاوردن، در صورتی که در اقوام مختلف دنیا چنین چیزی هست، چنین خاطری هست که روزی در دنیا طوفان آمده و طوفان همه دنیا را فرا گرفته. خیلی از اقوام، یونانی ها، آشوری ها، هندی ها، اینا دارن خاطر از پدرانشون دارن که دنیا روزی زیر آب بوده، طوفان آمده. اینا اصلا به هیچ توجه نمیکنن، نکردن، در صورتی که اگر ملاحظه میکردن میدیدن که این همه سالهایی که از این فسیل ها گذشته به خاطر چی بوده؟ به خاطر اینکه از زیر زمین آب جوش فوران زده، همراه با انواع اقسام مواد شیمیایی، اسیدها، بازها، چندین ماه، تقریبا 10 ماه، 9 ماه، 8 ماه زمین زیر آب بوده و 40 شبانه روز از زیر زمین هم مرتب آب جوش همراه با سنگ‌های مذاب از زیر زمین، از مرکز زمین فوران می‌زده بالا، آب جوش آورده، آب میجوشه. به خاطر این جوش آب، این اثری که هوا در عرض چند صد میلیون سال اثر داره، اینا در عرض چند ماه اثر کرد. اینا میدونید که در ژاپن در آخر سال در ماه آب تابشین یعنی آخر بعد از اتمام جنگ جهانی دوم، امریکایی ها روی دو شهر هیروشیما و ناگازاکی بمب اتمی میاندازن و این بمب اون شهر اتمی اصلا نابود میکنه، محو میکنه، پاک میکنه. دانشمندا میرن اونجا ببینن که در چند ثانیه که بمب اتم اونجا افتاده و منفجر شده، در چند ثانیه، 15 ثانیه، 20 ثانیه، عمر اون جایی که بمب افتاده چی به نظر میسه؟ چقدر کهنه شده؟ 1 میلیون سال. در عرض چند ثانیه 1 میلیون سال این زمین اونجا پیر شده. چند ثانیه 1 میلیون سال؟ بله. حالا اگر یک زمین شناس بره اونجا بگه که اینجا میدونین چیه؟ اینجا یه شهر بوده که 1 میلیون سال پیش اینجا خراب شده با زلزله شده با ابری رفته، 1 میلیون سال پیش بوده. این درسته؟ دروغه. چیه 1 میلیون سال؟ این به خاطر اثر بمب اتم این زمین 1 میلیون سال پیر شده. خب این طوره چه تعجب داره که به خاطر طوفان این همه بر عمر این سنگی که درش فسیل هست ادامه نشه. تعجب داره؟ تعجب نیست. این حقیقت اینه. بنابراین ما نمیتونیم هیچ اعتماد بکنیم، هیچ تکیه بکنیم به فرضیه دانشمندا. این همه دروغه، همه اشتباهه، این درست نیست. و از عمر دنیا چقدر میگذره؟ 5780 سال و چند ماه. چون ما که میگیم 5782، این از چه موقع است؟ از موقعی که شماره نور را آفرید. روز ششم آدم نشان آفرید. این که ما میگیم 5782 از چه موقع شروع میشه؟ از آفرینش نور. روز ششم که شد، جو جمعه،
که آدم اریشون خلق شد شد سر دوم. پس یعنی از قدمت دنیا چقدر میگذره؟ 5780 سال و تقریبا یک ماه و چند رو. و یعنی در حقیقت 5782 از طاق نوره. 5700 در صورتی که 5000 این ما که من می‌دونم این چقدر گذشته؟ 5781 این عمر دنیاست و چقدر با یک ماه و تقریبا 2 هفته تقریبا. و این حقیقت اینه. پس بنابراین نبایستی هیچ توجه کنیم به عقیده دانشمندا. اینا اشتباه میکنن، اینا دروغ میگن، اینا اصلا بهشون این چیز خیلی در نگرفتن و باز اثبات میاریم که اینا چقدر امکان اشتباه بکنن. Thank you everyone for coming tonight. Tonight we're going to continue also speaking a little bit about Torah and science, about the archaeologists, the age of the world, fossil fuels, and so on. I wanted to also dedicate this shiur for the Refuah Shlema, Melody Khana Bat, Monica Simcha. Bezrat Hashem, she should have 100% Refuah Shlema. So basically, we said last week, if you guys listened to the shiur, you guys were here, that we spoke a little about the archaeologists or the people that come do carbon dating, the fossil specialists that come and they look at the carbon-14. We spoke about all those things. And we also, then there's also another thing that we want to speak about tonight. It's called evolution. Whenever you believe that a cell started out as a cell and then turned into another, then it grew a little bit more, then it turned into the animal, then the animal evolved, and all the way to humans. Harav is going to cover that also. Also, Harav wants to, he's elaborating on our last week's points that the world, how people believe that it's definitely millions of years old because of the fossils that they found and how long it would take the climate and the oxygen to hit the fossil in order for it to give the image of it being millions of years old. So basically based on that, they estimate that the world is however many years old. All of this is, Harav said, is all 100% wrong. We went over this, it's all 100% a lie, and it's wrong. All the professors, whoever says anything that is more than 1 million, is all anything more than 5,780 and whatever is wrong. So Harav is giving an example. Like when you go to a desert, proving of how human error is possible and people make mistakes. It's like when you go to a desert on a really sunny day and the sun is beaming and there's nothing there, there's no trees besides sand, and you go in there from like 200 meters away. What is it called when you think like there's water? Mirage of water. You see like a mirage of water. You say, oh wow, and the second you start getting closer and closer and closer, you realize there's nothing there. So Harav is saying not only in a desert this happens, but even in the asphalt. Whenever we go on a very, very sunny day when the sun is beaming, it's very hot, we see a mirage of like what seems to be water in someone in front of us. And the closer that we get, and even sometimes we even see the car's reflection in the water. And the closer that we get, we see there's really nothing there. So Harav is kind of using this as an example to saying all these professors are all doing this exact thing. They think something, but the closer, if you really go look closer, it's 100% there's nothing there. So these professors and these people, they didn't calculate the effect of the Mabul, the effect of the flood that it had on the world and on the climate and all these things. Harav is saying the Greeks, the Indians, there's a lot of people that really do believe at one point the world was underwater. They believe this. If they would actually pay attention and take into effect the effect that the boiling water, the chemicals that came along with that, the acids and whatever, the other chemicals, I think last week we said 3,000 to 3,500 degrees Celsius the stones were that were getting shot up, and then the water that was coming from down, they would make the water boil. And this happened for approximately 8, 9, 10 months, whatever. This definitely has an effect on the world, on the fossils, on the ground, on everything. So Harav is saying, for example, to prove this point clearly, in Japan, at the end of the month of Av in Tafshin Hey, approximately after World War II, America does an atomic bomb on Hiroshima, and it's a huge atomic bomb. And then whenever they went there, they started doing testing. The atomic bomb, how long does it take? 10 seconds, 5, 15, whatever. The archaeologists or the people that come and dig up, the carbon dating people or whatever you want to call them, came and they see that this land looks, based on the certain criteria that it is now, to be about 1 million years old. That's what it looks like. Now,
if someone goes there, like a specialist goes there and says, yeah, this land, because of this carbon dating that we have here, or whatever, the fossil, because the image of the fall, whatever, this area over here is 1 million years old, and 1 million years ago there was a city that lived here. Would you guys believe what he's saying? Obviously not, because we know that this atomic bomb came, it has an effect on it. Obviously it's going to make it seem a lot older. It's going to mess with the carbon dating thing, or the fossils, or whatever. So, also Harav is saying we need to know 100% that the world is about 5,780 something years old. The reason that we say 5,782 is that's when Hashem created light. That's when the creation of light, 5,782. See, the sixth day technically considered to be the second year whenever Hashem created Adam. So if the creation of the world is 5,780 something and 1 month and like a week, or Harav said approximately, in reality the 5,782, like we said before, is from the creation of light, not from the light. So the world is whatever, a year, a little bit less than that. So the age of the world is really 5,781, Harav said, with like a month and like 2 weeks or something, give or take. That's the more calculated answer. So Harav is basically saying all the professors, all these archaeologists, all these people that say anything beside this, ignore them. They're 100% wrong. برای اینکه ثابت کنیم که دانشمندا امکان داره اشتباه بکنن، دلیل آوردیم که یک تقریبا 50 سال پیش اون دانشمندان فضاشناس متوجه شدن که یک سیاره‌ای یواش یواش داره به زمین، کره زمین نزدیک میشه و تقریبا 50 سال بعد که میشه تقریبا 6 سال پیش بود که این سیاره نزدیک شد به زمین. طبق محاسبه اون دانشمندان این وقتی که نزدیک زمین بشه، نیروی جاذبه‌ای که در این سیاره هست، چون این سیاره زمینه، یعنی بزرگی اندازه این سیاره 5 برابر زمینه و نیروی جاذبه این خیلی بیشتر از زمینه. چون نزدیک زمین میشه، به خاطر نیروی جاذبه‌ای که در این هست، آبای دره رو میکشه بالا. این آبای دره که میکشه بالا میرزن توی ساحل آب رو پر میشه از آب و چقدر خرابی و ویرانی ایجاد میکنه، چقدر آتش فشانی میشه، زلزله میشه و نیویورک و تمام همین زیر آب میره. از کالیفرنیا فقط یک تسمه نازکی باریکی باقی میمونه. اکثر کالیفرنیا میره زیر آب و خیلی خرابی ها. جایی که خشکی بوده میشه آب، جایی که آب بوده خشکی میشه. از این حرفا، ولی آخر چی شد؟ هیچی نشد. 1 متر از قاره امریکا زیر آب رفت، یک زلزله شد، یک کوه آتش فشانی کرد. پس چی گفتن اینا؟ مگر اینا حتی خودشون نگفتن؟ اینا با تلسکوپ های خیلی عظیم و خیلی دقیق و محاسبات فیزیکی و انواع اقسام محاسبات حساب کرده بودن که اینطوری میشه. از خودشون نگفتن، اینا محاسبات بوده، اینا پیشبینی علمی بوده. با بودن چی شد؟ همه اشتباه بود، همه از بیخ اشتباه بود. خب این چیزی که جلو چشمشونه اشتباه میکنن. این چیزی که قبلها در سالهای پیش، هزاران سال پیش اتفاق بوده، ما میخوایم که بگین هر چی میگن درسته. آیا اینها میدونن که در دنیا چه تحولاتی ایجاد شده؟ ما میدونیم. طوفان. و اینا که اصلا به این ایمان ندارن، قبول ندارن. تو این چی؟ یعنی چی؟ ما چطور به اعتماد نکنیم میگه هر چی گفت درسته؟ باز برای شما دلیل میاریم که دانشمندا اشتباه میکنن، امکان اشتباه میکنن. با وجودی که این همه دستگاه عظیم و محاسبات دقیق و کامپیوترها و تلسکوپ های معظم دارن، اشتباه میکنن. چی؟ از وقتی که دولت آمریکا در روسیه سفینه فضایی فرستادن بالا خارج جو زمین، تا به حال 2 بار شد
که سفینه ها در هوا منفجر شد و همه سرنشینانش دود شدن رفتن. یعنی چی؟ یعنی چی اینا دود شدن رفتن؟ مگر این سفینه فضایی که رفت بالا آیا تحت نظر ده ها دانشمند و مهندس و متخصص فضایی و ماشینی و فیزیکی نبود مگر؟ البته اینا تحت مراقبتشون بود، تحت مراقبت معاینه دقیقاً. و چرا منفجر شد؟ اشتباه یک در یک جایی این در نظر نگرفتن و دود شد رفت. این جلو چشمشونه اشتباه میکنن. آیا میخوایم که این چیزی که در هزاران سال پیش اتفاق افتاد این هرچی میگن درسته؟ یا چیه؟ همینطور چیز خیلی ساده، خیلی لغت هست که هواشناس ها، دانشمند هواشناس پیش‌بینی میکنن در این روز باران میاد، خیلی باران نمیاد، در این روز هوا سرد میشه، سرد نمیشه، در این روز برف میاد مثلا، نمیشه. اینا که از خودشون نمیگن، حسابای محدود دقیق دارن، تجربه دارن، اشتباه میکنن. برای شما یه مثال بیاریم ببینید تا چه اندازه محاسبات این دانشمندا برای که محاسبه میکنن که دنیا در چند صد سال، میلیون سال، چند صد میلیون سال پیش این شده، این شده، اما اشتباه، غلطه. چی؟ یه دانشجویی اومد و گفت به استادها و به همکلاس‌ها، گفت من حساب کردم که بچه جنین در بطن مادر چقدر زندگی میکنه؟ چند ماه؟ تقریبا 5 سال یا 5 سال 6 سال این در جنین مادر بعد اینکه تولید شد بعد 5 سال متولد میشه. حرفا چیه؟ فقط 9 ماه چی 5 سال چی سال؟ میگه نه، من محاسبه کردم، من میدونم چی میگم. نگاه کنید، به من اثبات میارم. بچه وقتی متولد شد هر سال چقدر به قد این اضافه میشه؟ چقدر؟ 5 سانتی متر، 7 سانتی متر، 10 سانتی متر تقریبا، یک کمتر بیشتر. بعد از 5 سال این قدش وقتی دنیا من چقدر قدش چقدر؟ 30 سانتی متر. بعد از 5 سال 30 سانتی متر میشه 65 سانتی متر، 70 سانتی متر. بعد 10 سال میشه اضافه میشه تا میرسه به این سن 18 سالگی میره 1 متر و 60، 1 متر و 70. پس این همه طول میکشه فقط، یعنی این بچه بعد هر سالی فقط 10 سانتی متر اضافه میشه. پس من پیدا کردم، اگر این بچه هر سال به این فقط 10 سانتی اضافه میشه، بعد حالا که این کمتر 7 سانتی متر اضافه میشه، پس این وقتی بچه دنیا میاد که این درازیش چقدره؟ 40 سانتی متر یا 5 سانتی متر، 40 سانتی متر. پس این 5 سال بطن مادرش بوده، هر سال 5 سانتی میره بالا، وقتی تولد میشه 35 40 سانتی متر. فهمیدید؟ پس این بچه 5 سال بطن مادرش بوده. این درست میگه؟ چیه؟ حرفا چیه؟ اینا مزخرفاته، اینا همه حرفای مضحکه. برای این حساب کرده. همینطوری که بچه که دنیا میاد هر سال بهش 5 سانتی متر یا 6 سانتی 7 سانتی متر اضافه میشه، همینطور وقتی که این بچه دنیا میاد 30 سانتی متر 40 سانتی متر، پس توی بطن مادر چند سال بوده؟ 7 سال 8 سال اینطوری. پس این درسته؟ این درسته؟ نه، اشتباه میکنه. چرا؟ چون این دانشجو میاد و این وضعیت این بچه که دنیا آمده را وضعیت که تشبیه میکنه به وضعیت جنین در بطن مادر، همینطور که اینجا هر سالی 5 6 سانتی متر این هم 5 سانتی متر میشه. پس این 5 سال 6 سال در بطن مادرش بوده. یه حرفا چیه؟
فرق هست، خیلی فرق هست بین وقتی بچه در بطن مادرشه بین و وقتی دنیا میاد چیز دیگه است، بعد مادر چیز دیگه است، این وضعیت دیگه است، وضعیت چی حساب میکنی؟ چی مقایسه میکنی؟ اشتباه میکنی. پس اینا هم اشتباه میکنن، خیال میکنن همطور که الان میریم ما یه چیزی میبینیم و حساب میکنیم که این چند صد میلیون سال از این گذشته، پس این دلیل میشه که دنیا چند صد میلیون سال پیش دنیا اومده به تبر شده. درست نیست. اینها وضعیتی با هم جلو چشمشونه تشبیه، وضعیتی که هزاران سال پیش بوده تشبیه کنن به وضعیت حالا، تصمیم گرفتن که دنیا چند صد میلیون سال پیش پیدا شده و اشتباه میکنن. So Harav is trying to say, he's trying to prove that the professors and the archaeologists, the carbon dating people or whatever, they're all making mistakes. Harav's going to give us a couple of examples and go a little bit more into it. So let me see what I left off at. Yeah, we started off by saying ignore the professors. So Harav is trying to use like a logic. Like, look, if professors are making mistakes about, with things in front of them, with today's technology, the telescopes, the technology that we have, you can't say that they wouldn't make mistakes about things a million years ago or thousands of years ago, in a million years ago, but really thousands of years ago. For example, about 50 years ago, that they said in 50 years a meteorite is coming 5 times the size of the world, and was supposed to be, this was supposed to hit like about 6 years ago. And according to these professors and the people in the telescopes with their advanced technology, this meteorite or this mass was supposed to be 5 times the size of the world. And based on its, I guess its gravitational pull or whatever, whenever it's supposed to get near to the world, all the water of the ocean would pull towards that planet or that meteorite. And basically what was supposed to happen is there's supposed to be earthquakes, the ocean was supposed to get up, New York was supposed to go underwater, California was supposed to go underwater, there's only supposed to be a little sliver of California left, and most of the California would be destroyed, New York would be also destroyed, the land that was dry would become full of water, and the bodies of water that have water would become dry land. I was saying, what happened over here? Did 1 millimeter of America go underwater? Did one earthquake happen? What happened with all the telescopes, with all the technology, today's advanced technology? How can they make such big mistakes? So, Harav is using this as an example. If they're using things that are in front of them with advanced technology can make mistakes, so too about thousands of years ago when it wasn't even in front of them, you think they're not going to make mistakes? Of course they will. So, basically Russia and America, Harav is saying, all the people that ever sent spaceships, another example to prove this point, that have sent spaceships up in space, it happened before, Harav said a couple times, where the spaceship exploded and it turned into smoke. So how is this possible based on all the specific physics, calculations, all the calculations that go into it? How is it possible that these little spaceships exploded and everybody died? And how is that possible? So Harav is trying to say, all it takes is for one simple miscalculation or one simple mistake, and everything goes off. One mistake and this happened. How is this possible? Because humans make mistakes. And when you make a mistake, there's a reaction to the mistake. Another example. When the weather people, they come and they say, oh yeah, today is going to be raining, and then we come and see today is not raining. Or today is going to be snowing and it doesn't. Or today's sunny and it's cold. Or it's not sunny. How's it possible with all this machinery, with all this technology, with all these the mega telescopes that they look into the sky? How are they making mistakes? Because they're estimating. They don't know for sure. This is what they're saying, but again, they're wrong based on their knowledge that they have. Another example. Harav is trying to prove a point about some other professor that came and tried to prove a point to the students that, look, I calculated it, and based on my calculation, that the fetus lives in the mother's womb for about 5 years, and then it's born. And they're saying, what are you talking about? Explain yourself. He says, look, I calculated it based on this. When a baby, in each year that the baby's in the mother's womb, it grows about 5 to 10 centimeters, is added to the height of the baby. So when the baby is born, about 30, 40 centimeters, it takes about 5 years to get to that height and size. So, and when they're born, they're about, whatever, they grow to 75 centimeters, and after it's 75 centimeters, they get about when they're 18 years old, they become 1 meter and 6 months. Based on the calculation of how long it took to get to that end goal of 1 meter and 6 months, this professor
I'm sorry, 1 meter and 6, 1 meter and 6 centimeters or whatever. 60. 60 or 70 centimeters. Good call. 5-6 feet. Yeah, like 5-6 feet, the average height. So based on that, once you get to 5-6 height, to 5-6 feet in height, this guy did a calculation based on 18 years, divided each year by however many of whatever was grown, and then he came to the realization that for the baby, for it to be to 30-40 centimeters when it's born, it's going to take 5 years to get there. If it was, if somebody came and told you this, would you believe what he's talking about? You'd say, crazy. It takes 5 years. It takes 9 months for the baby to be born. What are you talking about, 5-10 centimeters? So Harav is just pointing a point. Even professors and people that are here, with all the advanced technology and all the things that they have making mistakes, you think Kal V'chomer, the people that don't have, we're talking about thousands of years ago, they're not going to make mistakes, they're going to be exactly right in whatever calculations that they give us? دو دانشمند از تکساس، اینا یهودی نبودن، نیستن، رفتن برای پیدا کردن عمر دنیا و خلقت تحقیق کردن چند ساله از عمر دنیا میگذره از راه علمی، نه که تورا میگه، شاید نمیدونم تورا ایمان دارن ندارن، از راه علمی، محاسبات علمی. اگر بگید این دنیا 100 میلیون سال ایجاد شده نمیشه. چرا؟ چون اگر اینطوره پس اینجا در این دنیا بس اینطور وضعیت اینطور باشه نیست. همینطور اگر بگیم اینطوره پس در این نکته دنیا بس این شکلش باشه نیست. به چه نتیجه رسیدن؟ که عمر دنیا تقریبا 6000 ساله. بارک الله، مرحبا. ما چه میگیم؟ همینطور ما میگیم 6000 تقریبا. چرا؟ 5000 و 700 و 800 یک سال چقدر مونده به 6000؟ چقدر؟ 220 سال. خب تقریبا 6000. این هم مثل ما میگه آفرین. So, also two professors in Texas, they weren't Jewish, Gentiles, went and based on their whatever thought process or whatever, not based on the Torah. I don't think they believe in what we believe, but whatever. Based on that, they're like, okay, if the world is going to be 100 million years old, the fossils and the world and the climate and the ground and all these situations have to be in place, which is not. So it's impossible that it's 100 million years. If it was a million, it would have to be this situation, and it's not. So on and so forth. They came to the realization that they said that the world is approximately 6,000 years old. And Harav was like, Kol hakavod. We said this how many years ago? In the Torah we said, in this we said. Obviously it is, and that's the truth. و این درباره این کمی درباره evolution تکامل که به عبری میگن اِوولوسیا صحبت کنیم که زیست شناسی در روند زیست شناس این گفتیم که اینا میگن که این دنیا همطور مرحله تکوین شده در روز به این روز و این چند میلیاردها سال پیش شروع شده و این اشتباه بزرگیه. چرا؟ چون اینها اینطور میگن که ابتدای این پیدایش حیوانات و جاندارها از چی بوده؟ یک جاندار، یک تک سلولی، میدونیم که در بدن انسان 3 میلیارد سلول هست. سلول یعنی یک کوچکترین قسمت بدن، 3 میلیارد. این از یک جاندار، از یک جاندار میشه موجوده زنده تک سلولی، این هم تا مرتب اضافه شده تبدیل شده به این حیوان، بعد شده این حیوان تا شده انسان. حالا اینها متوجه نکردن که در اینا اشتباهی هست که برای رد کردن جواب دادن این هیچ جوابی ندارن. هیچ. چیه؟ شما چی میگید؟ که یک موجود تک سلولی زنده بوده، از این
سلولار زیاد شده حیوان. این موجود تک سلولی از کجا اومده؟ اینا که به برخش خالق اینا اتقا ندارن. چطور این یک موجود تک سلولی ایجاد شده؟ مگه میشه هم به خود بشه؟ اگه امکان داره که از زمین، از گل، از خاک یک موجود زنده در بیاد، محاله. یک موجود تک سلولی از سنگ و از خاک این در نمیاد. این زنده است، این مرده است. از کجا اومده؟ هیچ جوابی ندارن. پس یعنی چی؟ یعنی دروغه. این همه اشتباهه. همین دارم کسی که این عقیده ابریشن یا تکامل را پدیدار کرده، این دانشمند تقریبا 150 سال پیش اینطور فرضیه را در دنیا پخش کرده که چی؟ تکامل و بعد بدونیم که اگر این تکامل درست باشه یعنی چی؟ یعنی یک ماهی کوچیکی بوده، بعد از این ماهی بزرگ داره. از این ماهی بزرگ گربه در اومده. از این گربه تمساح اومده، مثلا فرض کنیم. از این تمساح مثلا بگیریم لاک پشت در اومده. اینطوریه. خب باستی بین مثلا این ماهی کوچک و ماهی مثلا تمساح بعد چندین حیوان باشه که بین این ماهی باشه و تمساح چندین حیوان باید باشه. اول تبدیل شده به یه ماهی بزرگتر، اما بزرگتر یه مثل مار شده، مثل سوسمار شده تمساح تا این در آمده. خب حالا این حیوانات ما بین این ماهی کوچک و تمساح کجا هستن؟ چرا نمیبینیم؟ بعد اینطور باشه که یک حیوان باشه شبیه این ماهی کوچک، یه حیوان باشه شبیه ماهی بزرگتر، یه حیوان باشه شبیه این، یه حیوان باشه تمثیل تا بشه تمساح. کجاست؟ نیست. همین خود اون دانشمندی که این حرف را زده چی میگه؟ میگه من مطمئن هستم که در آینده بعد از حفاری های زیر زمین و تحقیقات پیدا میکنن نگاه کن این حیوان شبیه یک ماهی کوچیکه، از این ماهی کوچیک ماهی بزرگه، از ماهی بزرگ نگاه کن این پیدا کردن، این ماری هم شده شبیه سوسماره، از سوسماره تمساح پیدا شد. ولی هرچی که دانشمند رفتن گشتن تحقیق کردن گشتن و معاینه کردن هیچ پیدا نشد. پس یعنی چی؟ یعنی این عقیده تکامل دروغه. چون اگر راست باشه باستی حیوانات ما بینم پیدا بشه. کجا؟ بنابراین در سال 1986 کنفرانس جلسه‌ای بود به حضور تمام دانشمندان زیست شناس که این آمدن گفتن این عقیده اِوولوشن دروغه، اشتباهه، چون ما هرچی گشتیم پیدا نکردیم. پس هیچ امکان نداره که بگیم از این حیوان این در اومده، از این حیوان این در اومده، از این در اومده تا اومده شده مثلا میمون. درست نیست، اشتباهه. خود دانشمندان اعلان کردن که عقیده اِوولوشن دروغه، اشتباهه. So I was just trying to go about evolution a little bit. We said we were going to speak about it this week. So basically, evolution is the claim is that the world is, I don't know, millions of years ago was created and it's old. And what happened is one single cell evolved into more cells, which ended up into evolving into animals, and animals kept on evolving into eventually reaching human beings. So, and we know that a human being has approximately 3 million cells. So, starting from one cell. So now Harav is going to go
he's gonna continue a little bit to prove it wrong. He's saying that in a living, they have one thing that if you bring up to these people who claim that evolution is the way, they cannot answer you. Their claim is that one single cell started and evolved and evolved and became and so on and so forth until human. Who created that cell? Where did that cell come from? They're saying that one single cell evolved and animal evolved into monkey eventually until human beings. But where did that single cell come from? Also, to add to this point, whoever believes in evolution, about 100 years ago, the professor that came in, he didn't really know how. This is his guess that evolution, that this is his theory. So, if he is right, that means that one small fish would eventually be made based on his theory, which would evolve into a bigger fish, and the fish would evolve into like a frog, which would evolve into a snake or whatever, and so on and so forth until we get all the animals and things that we have now. If so, why don't we have animals nowadays that we have in the past, that look like, if, for example, in between a fish and a frog, like a fish and a snake, or like a fish, I don't know, a lion, or whatever, anything, whatever. You can use this example in anything. Why don't we have that in between animal? It went from point A to point B by evolving to get to the next animal. Why don't we have those middle stages of those animals as proof that it really started from a fish and ended up being a lion? Example. Why do we have in the middle? Where are those? Well, the answer to the professor was, I'm sure in the future we're going to find the fossils and stuff, the middle between these two animals. That was his answer. But obviously, we never found this. So the people went and searched, and basically the professors went and searched. But what happened? We realized that all of this was fake. Never found these animals. This professor basically is all wrong. And now people are starting to finally admit that evolution is not emet. Evolution is not really the way that it happened. و چقدر مضحک این عقیده اون دانشمندها و زیستشناسها و استادای دانشگاه که اینا اینطور میگن که دنیا خود به خود طوری شده و اینها ایمانی به ماشین که خالق ندارن خود به خود ایجاد شده. این چقدر این خنده داره، چقدر احمقانه است. ما فرض کنیم یک اتوبوس بنز آخرین سیستم با تمام تجهیزات و تمام اختراعات جدید من جمله راهنمای ماهواره که میدونه کجا رد بشه کجاست. یه نفر میاد میگه که میدونی اینطور اینا کی چطور پدیدار شده. 1,000,000 سال پیش یه دفعه یک کوه آتشفشان میکنه و از این کوه انواع اقسام فلزها و مواد شیمیایی خارج میشه و این وقتی که خارج میشه یواش سرد میشه. بعد از مدتی از این فلزات اینطور به عمل میاد، این به عمل میاد بره به هم میچسبن یواش میشه اتوبوس بنز آخرین سیستم. این دیوانه است. این چقدر مهندس و چقدر دانشمند و چقدر فیزیکدان سر این نشستن تا این اتوبوس را پندار کن. تو میگی از کوه آتشفشان در آمده، عقل کجاست؟ مش خورده عقل تو را؟ چی حرفا؟ اگر یک اتوبوس بنز آخرین سیستم محال 100% یا کوه آتشفشان تجربه شه، این دنیا این همه عجایبی که در دنیا هست امکان در خود بشه؟ امکان داره؟ این حرفا چه این حرفا؟ خودشون متوجه نمیشن چقدر حرفین احمقانه ابلهانه دور از عقل، دور از منطق، دور از علم. چی حرفا؟ منتها چی؟ اینا اگر اقرار نکنن که اشتباه هست، خالق هست، چی میشه؟ وجدانشون سرزنش میکنه. اگر تو ایمان داری خالق هست چرا باید گناه میکنی؟ چرا تو مگه نمیدونی که این خالق گناه کرده برای
هر کسی گناه کرده باشه مجازات میاره با اون تنبیه میاره تو چرا این کار میکنی مدام این وجدانشون برای این سرزنش میکنه اینها را معذب میکنه دیگه نمیتونن برن دنبال این همه هوس ها چون اگه برن مجازات میشن ولی چون نمیخوان معذب وجدانشون اول اینا را معذب کنه چی میگن؟ هیچی نیست همه خود آمده اینا شبه چی هستن؟ شبه این حبت هاییم این مثلا میاره به کسی هست که میخواد بره از جاده رد بشه از راه رد بشه بهش میگه آقا از این راه رد نشو اینجا پر از مار و عقرب و چاله و خار و حیوانات وحشیه و نه انگار رد نشو خطرناکه میگه ها خطرناکه خیلی خوب من یک کاری میکنم همه خطره را رفع کنم چی؟ میاد روی سرش یک پارچه سیاه میذاره میگه ها هیچی نیست من میرم جلو هیچی نیست من چه میرم جلو این چیه؟ درسته؟ چون به خاطر اینکه این پارچه سیاه رو میذاره روی سرش میپوشانه هیچی نیست اینا هم چی میگن اگر میگن که این همه دنیایی که ما میریم این همش اتفاقی همه چیزا اینا شبیه اون هستن که نه خالقی حتی شلوم به وجود خالقی اعتقاد ندارن و حتی شلوم این نیست پس هر کار در خود میکنن اینطوریه مجازات نمیشن سخت مجازات میشن برای هر گناهی این که میگن انکار میکنن که این چاره نیست برای خلاص شدن از انواع اقسام مجازات انواع اقسام گناه ها این چاره نیست چاره اینه که توبه بکنن کار از گناهانی که برای اینا مجازات هست پرهیز بکنن آدم های صالح باشن درستکار باشن تا خوشبخت باشن برای اینا این قبول نمی کنن چرا؟ چون وجدان اینا مرتب این رو سرزنش میکنه و اینا در عذاب هستن نمیخوان عذاب بکشن نمیدونن که این کار چاره نیست و بالاخره میفتن تو چاه و میلیاردها برابر این که عذاب وجدان دارن در اون دنیا مجازات سختی خیلی سخت میکشن. So Harav is also trying to say that all those that say that the world created itself, Harav is saying, like, imagine like Autobusa Benz, he's talking about a Benz bus or like a crazy Benz. It's one of the modern Mercedes buses with all the equipment. Like an S-Class type thing, like a cat. A giant bus with everything inside. The Amazon Benz. Okay, fine. One of those imagine someone came and had like a crazy like top of the line 2022 fully loaded, every single option like a Maybach style like Benz, and GPS, Navi, I don't know, leather seats, massaging seats, hardwood floors, crazy stuff that they have in there. Lights, yeah. The hardwood floors is crazy. And they come and they say that, yeah, you know what happened? The way that this Benz was created like 1 million years ago. Explosion happened, and the materials all came out, and there was chemicals that also came out, and slowly but surely these materials started sticking to each other, and after some time, it turned into this brand new 2022 Mercedes. You're gonna look at the guy and say, what are you talking about? Now imagine if someone told you the world was created like this. What are you talking about? I was like, how dumb do you have to be to believe such a nonsense thing? What are you talking about? How can it be? If someone told you they built a bus, you wouldn't believe it. Now you're saying the world can be created. How much calculations? How many micro to the mathematical equations, physics to make sure that the car is. How many things went into it? All of a sudden, an explosion happened, and slowly but surely, this bus created itself. Come on, don't believe these things. But the thing is, the other side of the spectrum is if they say that, okay, fine, there is a creator, there is a God that created. That created us, their conscience won't allow them because now that they know that they're wrong, they have to first of all admit they're wrong and all the beliefs that they had until now is wrong. Then they also have to stop doing what they're doing, and then they have to stop running after their temptations. They have to eventually do a teshuvah,
Nobody wants to do that. They want to do what they want to do, and they don't want to think about it. You know what I mean? So also, Harav's giving me an example. I believe from the Chafetz Chaim, Harav said. Basically, he said there's a story of a guy wants to travel and get to another city from his city. He wants to get from point A to point B, and they warn him. Listen, there's two routes. The first route it's very dangerous. There's dangerous animals. There's potholes, so on and so forth. The guy says, "Listen, don't worry. I got it under control." He takes a blindfold. He puts a blindfold on, and he starts taking that dangerous path. I was saying this is like exactly what those who don't believe that Hashem is in charge of all and created is what they're doing. They're just putting a blindfold on and going in the most dangerous path. Yeah, Harav is saying, do you think they're not going to get punished for their sins? Do you think they're not going to get in deep trouble? Harav is saying they think they're running away from the punishment in the world to come is going to be 1,000,000 times stronger, worse punishment than the punishment it would have been here. So Harav is saying, don't think you can run away from these things. و درباره دیناسورها یا دیناسورها این کمی صحبت کنیم. این دیناسورها یک حیواناتی که میگن ما قبل تاریخ دینو این دیونو یعنی این لاتینیه. این اسم که گذاشتن اینها روی بدنشون نره بذار دیناسور. اینها اسمایی است که دانشمندا برای پیدا گذاشتن. دینو یعنی لاتینی یعنی مارمولک یا بله مارمولک. سور یعنی وحشتناک، ترسناک. دینو مارمولک، سور وحشتناک. اینم یکی از عقاید دانشمندات که اینها موجودات بودن که چند صد میلیون سال پیش زنده می‌کردن بعد نابود شدن. دیگه از اینا چیز باقی نمون. اینم درست نیست، چون در منطقه رزرو یا رودزیا در منطقه رودزیا در حبشه یک مغاره پیدا کردن، کشف کردن که در روی دیواره های این مغاره انسان ها انواع اقسام حیوانات را ترسیم کردن، نقاشی کردن. بین اینا چی بوده؟ گاوهای وحشی و سایر حیوانات، من جمله یک نوع دیناسور که سرش با اون گردن داره سر کرده توی آب، داره از آب میخوره. مگه نگفته این دیناسورها چند صد میلیون سال پیش زندگی میکرد و از بین رفتن؟ پس این چیه اینا؟ اینایی که در این رودزیا این زندگی میکردن چند سال پیش؟ 4000 سال، 15 سال. این شکل یکی از انواع دیناسور را ترسیم کردن. کجا اومده؟ این که میگن که این چند سال پیش از بین رفته. خیلی عجیب. پس این که میگن این حیوان ما قبل تاریخ و چند صد میلیون سال پیش اینا پدیدار شدن و از بین رفتن، دروغه. پیدا کردن که این بوده در من 3000 سال پیش بودن. حتما وقتی که نوح حیوانات مختلف را داخل کشتی میکنه، از این دیناسورها داخل کشتی میکنه و اینها میان در کشتی
البته نه خود دیناسورها را بلکه بچه های کوچک تازه دنیا آمدن. اینا جفتشون خیلی کوچک بوده، به اندازه یک لاک پشتی بیشتر نبوده، لاک پشتی، و داخل کشتی شدن. بعد که از کردن تولید کردن و این در همون منطقه رودزیا در حبشه هنوز از اینا باقی مونده بوده و برای اون اشخاصی که در نزدیک میکردن تصویر حیوانات مختلف، گاو میش و گاو وحشی و این نوع دیناسور را روی دیواره اون مقبره ترسیم کردن. پس این که میگن این چند تنی دروغه اینا بودن و شاید تقریبا 2500 تا 3000 سال پیش این هنوز ادامه دادن به تولید مثل، ولی بعدها اینا مثل اینکه ضعیف شدند و از بین رفتن. و در تورا این ذکری از اینا شده، از دیناسورها شده که چی؟ که اینها در ترشی میگه تنینی مگه داریم. تنینیم فقط نهنگ نیست، تنینیم اشاره میکنه به حیوانات مانند سوسمار، مانند مارمولک، همینطور من جمله دیناسورها که همین خانواده مارمولک هستن. اینها اشتباه نافرید و اینها زندگی میکردن، تولید شد این اشتباه نافرید و تا دوره طوفان اینها در دنیا بودن و نوع از این حیوانات به خودش داخل کرده، حیوانات کوچک. بعد از طوفان هم اینا هنوز باقی مونده بودن. این هیچ تعجب نیست که چطور در این مقبره باقی در رودزیا در حبشه اشخاص اون موقع از این خبر اطلاع داشتن، از این میدیدن، برای ترسیم کردن. Okay, so Harav is going to speak a little bit about dinosaurs. We said we were going to speak about last week also. Harav is just going to the word itself. Dino is a Latin word for, I guess, reptile would be. Saur means like huge, scary, whatever. You know, dinosaurs were huge. So this also, there's a theory that dinosaurs lived millions of years ago and then they got destroyed or whatever happened. Harav is saying this is wrong 150%. Completely wrong. So I don't understand this, Dr. Kim. He said Rhodesia was a place in Ethiopia. So they found hieroglyphics, basically, or images, cave paintings of dinosaurs and other like wild animals, like wild. Okay. Also South Africa and other places. In South Africa and other places too. Okay. So okay, I got it. Okay. So then, in South Africa and Ethiopia and these places in those towns, they found cave paintings of, for example, like a dinosaur with a really long neck bending over into the water and drinking water, and also they found like wild cows type of thing, and also basically, like we said, the huge dinosaur with the long neck going down to the water. So the problem is that the town that we're speaking about lived about 4,000 years ago, right? So how could it be that about 4,000 years ago they were able to draw these, and they didn't know what lived before or after, they didn't have the technology that we had. So how is it that there's those cave paintings of these, so to say, dinosaurs in that town that they found? So basically, Harav's answer is that what it seems to be is that the dinosaurs, first of all, Harav is trying to say the Torah did mention of dinosaurs. There is a mention of it. And also it could be because at the time of the flood, there was limited space in the Teva. Harav is saying the limited space was like the animals that, you know, to the size of like a turtle. That's the amount of space that there was, and these things were huge. So I think what Harav's saying is that they took baby dinosaurs and they took small dinosaurs like the size of like a turtle, and they put them on the boat, and as it went, they came off, and it could be that these things lived all the way until Harav said, I believe, the exile of Egypt. And they slowly started getting weak and dying out. Maybe due to whatever the reason was. So
Harav is using this as a point that, look, how is it possible that 4,000 years ago, if we're saying that these dinosaurs lived millions of years ago, how is it possible that 4,000 years ago, right along the times of the Mabul, after the Mabul, how is it possible that there's cave paintings that have been discovered about these exact things that we're talking about, if they would have lived millions of years ago? So that means it would have been impossible to find the cave painting that we had, which stands as proof that there is such a thing that lived approximately 3,000 or 4,000 years ago at the time of that the cave painting was originally drawn. So Harav also continues to say that it's not a completely crazy topic, because the Torah also does mention dinosaurs as well, and that pretty much after the flood, because like we said, they took the baby ones and they lived for a certain period of time, but then eventually they did die out. This is pretty much Harav is saying is the only explanation that we can give, which would make sense. Nothing else, the Torah does speak about it. We found the cave paintings that were 4,000 years ago. It doesn't line it up with millions of years ago. This is the explanation. Okay, so that's pretty much the conclusion of the shiur, and now I know we're going to for sure have questions. Of course, yeah, I know. So, as to the fifth, he said the beginning of creation is the beginning of the life. Correct. Or Rosh Hashanah is the birth of Adam, and we always say universe was created 25th of Elul. Right. And so, but our calendar of years begins with birth of Adam. Right. And also all the calculation from the Torah is the age of Adam and his descendant. So why he's saying is from the first light and not from birth of Adam? Great question. Of course. کمال رفت. یه دکتر هستن اینجا دارن یه سوال میپرسن، میگن که اگه ما داریم میگیم خلق دنیا 5782 ساله از موقعی که نور درست شده بود، پس چرا مثلا روش هاشانا و توی تورا تمام دقیقا عددا همش از خلقت آدمه؟ پس مثلا ما میدونیم که نوشته که 25 الول دنیا خلقت شد، برای تمام مثلا عددهای توی تورا روش هاشانا و اینا همش از خلقت آدمه. بله. پس چطوری همچین چیزیه؟ چرا ما داریم میگیم که دنیا 5782 سالشه؟ چون که 5782 سال دنیا درست نشده، فقط نور درست شده. بله. خب این وقتی یعنی ما میخوایم ابتدای خلقت را بشماریم، از کجا میشماریم؟ از آدم رسول یا از نور؟ اگر از نور بشماریم، از نور تا خلقت آدم رسول میشه 1 سال. چرا؟ چون خلقت آدم رسول این اولین روزی که آدم رسول به دنیا آمد و این از بنابراین ما خلقت را از آدم رسول حساب نمی کنیم، بلکه از روز ابتدایش نور و روز جمعه که میشه اول تشری. این هشم درخت اینطور میخواد که تشری از این روز شروع بشه، یعنی ابتدای دنیا از که طبق ماه عبری که ما داریم از کجا شروع بشه؟ از روز جمعه که آدم رسول اومد میشه روز اول تشری. بله. در صورتی که ما اگر بخوایم عمر خلقت را از ابتدای آفرینش ما حساب بکنیم، این بعد از نور شروع بشه، پیداش نور شروع بشه و وقتی که میشه به روز جمعه، این میشه روز جمعه میشه اول تشری. پس اون تاریخ تولد نور چه بوده؟ 25 الول، 25 26 27 28 29 چشم میشه اول تشری. این خب این طور هشم برخ میخواد که اول تشری بشه، اول چیزی که خرج شده بشه ابتدای تاریخ تولد آدم. ولی چطور ممکنه که اون 6 روزه 5 روزه 1 سال حساب بشه؟ چرا؟ چون جمعه که آدم شد اول تشری، یعنی شروع از اول بله اول تشری. پس قبل چی بوده؟ سال گذشته.
ما اگر Partial. End of the year. 5 یک سال یک سالی که فقط 5 روزش به حساب برآمده 5 روز. Wow, that's so crazy. So let me translate. The question was what is this calculation that we're saying the world is 5,782 years? So Harav is trying to say, look, the light was created from 5,782 years ago. The creation of light. Adam was created 5 days later. So if we want to calculate that, it's really 5,781 years in the creation of man. So now, my question was to Harav, how is it possible? Because everything in the Torah, the Rosh Hashanah, everything that we calculate is from the 1st of Tishrei, not the 25th of Elul. So it's from the creation of man. And then my second follow-up question was, how is it possible that those 5 days equals 1 year? Harav's answer was, 1st of Tishrei is the beginning of the year. Those, starting from the 25th of Elul, it's not necessarily one complete year, but it falls in the prior year. So I know, it's 5 days past that year, which was all that's left of that year, and then it goes to the 1st of Tishrei, which becomes the second year, which is from the creation of Adam. So that was a chidush for me. I didn't know that either. So my Banas' grandson, Shalom Banas, asking us for him, says in the pasuk it says in Torah ve'orot hashim. Rashi says that there was a beautiful multicolored animal. And it said only at the time that it became extinct. Oh, the Gemara talks about it too, no? Yeah, it's like a unicorn type thing? Yeah, I don't know. So he's saying that there's is it possible that those can be dinosaurs? He's asking Shalom. I think the Gemara I don't know. Tiny, something talks about it. We learned this, right? کود راو نوه جناب را بلنس اینجا اصلا سوال میپرسن میگن که توی راشی میگه که توی و اروت تخشیم یه پاسوکه که میگه که یه حیوانی بود قبلا که چندین رنگ بود و فکر کنم مثل یه اسب بود که یه دونه شاخه داشت همچین چیزی پارشای تروما تو پارشای تروما این راجع به این صحبت تروما سنجری در کارترونی تاهش حتما مثلا تاهش درسته تاهش بله سوال اینه که میگه که این حیوانه مثلا چندین رنگ بود و این چیزا رنگ قشنگ بود بله ایشون میپرسن که امکان داره که اینا خود این دایناسورا بودن؟ نه حد سلام چه دایناسورا خیلی زشت و برتکی بودن خیلی قشنگ بودن و اینها همون موقع خلق شدن و پول گرفتن اینا دیگه ناپدید شدن دیگه چند برخ این را پرید همون در موقع ساختن مشکان پریده شدن خلق شدن و اینا یکی نبودن چندین حیوان بودن پوست اینا حیوان طاهر بودن و اینا را پوستشون کندن و تمام مشکان و خیلی از کیسه هایی که درش چیزای مشکان بودن از تاهش بودن امکان داره که دلیل اینا که خدا اینا رو آفرید به خاطر میشکان بود که میشکان خوشگل‌تر بشه قشنگ‌تر بشه بله البته اینا رو آفرید برای اینکه روی میشکان یک پوستی قرار بگیره بسیار قشنگ زیبا و شگفت انگیز این رنگ به این قشنگی گوره پیدا میشه. So the answer to the question is no. Dinosaurs are not that. Dinosaurs are ugly, scary, like you said. These were like really nice, tahor, clean animals that actually they ended up using their skin for many decorations in the Mishkan. So I asked, is it possible that Hashem created these animals? And he said it's not only one. So there was a bunch. So I said, is it possible that Hashem created these animals specifically so that to decorate the Mishkan and make them more beautiful? He said, yeah, of course. What about I want to talk about animals and stuff. Chilazon was the one that we get the techelet from. Right. How come we don't have it? Like what was it and how come we don't have like a cloth or whatever? که بودارم دارم میپرسن چون که داریم راجبه حیوانات و اینا صحبت میکنیم خیلازون چرا دیگه نیست؟ چرا ما دیگه خیلازون رو که ازش تخلت میگیریم و اینا دیگه نیست؟ چرا دیگه پیدا نیست؟ چرا اینا هستن ولی پنهان شدن اینا یعنی زیر زمینن؟ زیر دریا هستن اینا هستن ولی پنهان شدن در جای زیر دریا. So apparently we do have them, but they're going to see. So the some people have like gluten, so it's not like how do you feel about that? Good question. پس اونایی که مثلا تخلت میپوشن الان سیسیت آبی دارن پس اینا در این اختلاف عقیده است آیا این
واقعا همون تخیلته یا نیست این آدم خوبه که اینا رو بپوشه یا بهتره نپوشه یا فرقی نداره. اینا این دفعه یک کتابی تعریف شد درباره این و ربی اسحاق ابو حاتر علیه السلام که برادر ربی اسحاق ابو حاتر علیه السلام بود، این کتاب آورد پیش برادر، گفت که این من دیگه از این بعد این سیستم خود را با این از رنگ این تخیلت تهیه میکنم و این کتاب میاره توضیح میده، اثبات ثابت میکنه که این همین حیلازونه همون تخیلته. ربی اسحاق ابو حاتر علیه السلام این کتاب گرفت و خون به طور عمیق مطالعه کرد، گفت نه این درست نیست، دلایلی که میاره دلیل درست نیست و نمیشه به انتباه کرد که این تخیلته. So yeah, I guess what Harav saying is the origination was that Rav Yitzchak Abu Chatzira, which was the brother of Rav Meir, son Rabbi Yisrael, like Rabbi Sali's brother. Rav Yisrael. I thought I said Rav Yitzchak in the beginning, but then he said Rav Yisrael. Yitzchak was the brother of Yisrael. Rav Yitzchak was the brother of the Baba Sali. Okay, I apologize. Brought the book, I guess he brought it to Rabbi Meir, No, to the Baba Sali. to the Baba Sali, and then he said, "This book says that the techelet that we have is from this animal, and it's correct. We found it. It is, and so on and so forth. We want to wear it." And then the Baba Sali basically looked at it and read the book and went through it and said, "No, this is completely not what we're talking about. This is not what the Torah is saying. This is not what it is." And I guess like that's where people originated from, wearing to like that blue color thing that they wear on their CC. Also, wait, because there's question. Is there Ruben Mechila? Is there questions on Zoom? Because I know they mentioned that there was questions last week. We didn't get to it. Nobody's asking. Are you on Zoom? Nobody asked any questions? Yeah. Okay. Is there anything that, so the Torah only talks about the creation, starting the creation of the world. Can the Rav talk about anything that happened before the creation, like what was happening exactly? God was just there with emptiness there, like. کبالارا ما تورا راجع فقط از خلقت آدم و نور و دنیا صحبت میکنه. مثلا قبل از اون میدونم که تو کتاب منحت یهودا نوشته که آب بود بالا تا کیسه کاود، ولی خدا چیکار، یعنی خداوند چیکار میکرد؟ چی میشد؟ چیکار میکرد اونجا؟ خب اینا چیزایی که ما اجازه نداریم در این تعمق بکنیم. میدونیم که اینطور بوده، حالا چطور بوده که ما مربوط نیست. ما باید از اول خلقت نور صحبت بکنیم، چطور شده، چی بوده، نور چی بوده و چه شد این نور. که میدونیم این نور که حجم در روز اول آفرید این نور پنهان شد، ما اینکه این نور دیگه باقی نمون. چرا؟ چون اگر این نور باقی میمون انسان میتونه از اینجا تمام دنیا را ببینه. خیلی قوی بود نوره. بله، یه نور عجیب و غریب بود و روحانی بود که میتونه از اینجا تمام دنیا را همه را ببینه و چون رشاییم از این نور سوء استفاده میکردن، میتونن کجا بانک کجا از برن بدزدن برای حجت برای اینا پنهان کرد که هیچ کس نتونه بگیره. واو. سمیته برچه مطمئن فرماد این نور کجا اونا کجا پنهان کرد؟ توی تورا که کسی که خودش را مقدس بکنه و خودش را اصلاح بکنه، از اخلاق بد و تشریفات کامل بکنه، پاک بکنه، میدونه از تورا انواع اقسام چیزا رو ببینه که این وضعیت چیه، این چطور وضعیت چطور میشه در این دنیا، چه خبره اونجا، چه خبره، همه رو میتونه از تورا این معلوم کنه. پس یه سوالی دارم، این فالگیری حساب نمیشه اگه آدم آینده رو بدونه؟ یه راوی که کادوش باشه، طاهر باشه، بله، بتونه مثلا بگه که شما این کارو بکنید اینطوری میشه یا اینطوری میشه به شما، این حساب فالگیری یا آینده روح خودشه اینا، روح خودش. پس اوکی، پس ولی همین امروزه آدمایی که مثلا بالتشوا هستن قبلا اون میکردن تشوا کردن میتونن برسن به اون درجه مثلا بابا سالی یا یه درجه اگر خودشون خوب کار بکنن بله امکان داره. پس فرقی نداره که در قبلا تو قدیما مثلا آمون کردن میتونن برسن به درجه بابا سالی. بله ولی خب این حوصله زیاد میخواد و خیلی تورا زیاد میخواد بخونه و خیلی بایستی
تمام گناه ها را کفاره بکنه با تعنیل با افتراقه با لیمون تورا و میشه برای سخته. برای سختی که میگذره برای تمام زندگیش سخته یا در یه مدتی سخته بعدش آسان‌تر میشه. بله. So okay, there's like 3-4 questions in there. The first question was we were asking what was Hashem? The Torah talks about from when the creation of light and the creation of the world. What happened before? The Rav Yehuda Fataya, I told Harav, I read in the book like there was like waters all the way to the filaments or something of Kisei of Kavod or Hashem or whatever. Harav was like, yeah, that's what it was. But a person is not allowed to even think about these things. We need to only understand what happened from the creation of light forward. We cannot think about what happened before. And also, I asked, and he brought down the Baba Sali, he said that whenever the light was created, it wasn't an ordinary light. It was an extremely powerful and spiritual and very, very, very holy light. And the light, if it would have continued to be in existence, Harav said that the thieves and the Rashayim would come, and for example, you would be able to see to the ends of the world. So what will the thieves do when the Rashayim come? They'll be able to go see in the bank exactly what's the code, where's the safe, where's the money, go in and be able to go pinpoint exactly to get to the money, basically to use it for wrong things. So therefore, the Baba Sali says that the light, that light was taken and hidden into the Torah. So whoever takes the Torah, really does teshuvah, goes, makes himself tahor, really dives deep into the Torah, I guess in a sense will have that ability to have that light and be able to see things like we said before. And then I asked another question. I said, if a person has done sins, but he regrets doing those sins, and he did his teshuvah, can he get to the level of, like, for example, the Baba Sali? Harav said yes. He said it's going to take a lot of husala and a lot of time and a lot of tikkunim and a lot of fasting, whatever, but it's possible. Somebody's actually asking a question on this. Yeah. So for somebody who's around people like friends at work or cousins who didn't grow up from, he has family that didn't grow up from, and you're from, and you see them all the time, right? Not keeping anything. So how much should a person push them or encourage them? The cousins and the family members? Yeah, to follow which Torah rules should you tell them, like what certain ones you should do. یه سوال And how میپرسن. much would it be pushing them, like, you know? کبودارا میگن یه سوال میپرسن که کسایی که مثلا فامیلشون چه میدونم پسر عمو پسر خالهشون با هم دیگه جمع میشن، فرض کنیم شب شبات، اونا اصلا هیچی نگه نمیدارن، نه تورا نه میسود، هیچی. آدم خیوف داره که بهشون بگه که کارتون درست نیست اگه میدونه که اینا حرفشون رو گوش نمیدن، یا اگه خیوف داره که بهشون بگه که کارتون درست نیست بعد شبات رو نگه دارین، تا چه حدی، تا چقدر باید اینا رو فشار بده؟ بعد بهشون توضیح بده اساسی بده که این دنیا صاحبی داره، خالقی داره و به کسانی که کارهای درست میکنن، مد میده، اونایی که از افامرش سرپیچی میکنن بهشون مجازات میده. و ما طوره که داریم این از انسان نیست، از جانب اشتمالاته. بعد برای اینا دلیل بیاره، اثبات بیاره، یواش یواش اینا بفهمن که واقعا طوره که ما داریم از جانب اشتمالاته و این آدم ننوشته و برای این حج که در طوره هست این جانب اشتمالاته و ما هرچی که فرموده باید انجام بدیم. اگر انجام ندیم برای ما ضرر زیادی ایجاد میکنه. اینطور باید اساسی. ولی اگه ما بدونیم که اینا مسخره میکنن، گوش نمیدن حرفو، هنوز خیوف داریم که بهشون بگیم؟ اگر مسخره میکنن نه هیچی. اینو باید کنم اون مؤسسات عراقیم که توضیح میدن به انگلیسی برای مملکتی میخوان من تورا چیه، ایمان چیه، برای اونجا بهشون یاد میدن. بعد اونجا این کار اشخاص معمولی نیست. بعد برن چه جایی که خیلی در این تجربه دارن، تخصص دارن، بدونن چی بگن چی نگن تا اینها یواش یواش برگردن به طور میتون. So the question was, I'll get you after. The question was, when we have family members who get around, do this and so on, whatever, and let's say we keep Torah and the mitzvah, and they don't keep anything, do we have a chiyuv to go, and we have the obligation to go and tell them, hey, what you guys are doing is not right?
And if we do up to what do we need to push them, how much we need to push them? So Harav said, yeah, you got to tell them, listen. But SLC means like serious and not joking around saying you're so stupid, you don't know what's going on. Really, pull them aside sincerely, take them aside, say, listen, there's a world that was created, the world was created by Hashem. The Torah is not man-made. And Harav was trying to elaborate on the points that the Torah was not man-made, like how the Torah said that the world was round before, the Zohar says it, and we recently discovered this. How many years ago did we discover the world was flat, not flat? Galileo was the first who said. How many years ago was that? 400 years ago. But not that, how many years ago the Torah was given? 2,000-3,000, whatever. The New Testament said it's flat. That's one of the proofs. Yeah, and then how they make mistakes with the Miriam, they made mistakes in the timelines, they were making mistakes trying to prove that, whatever, all those things. Try to elaborate on the fact that the Torah was really written by Hashem. And then slowly but surely, you can explain to them that, look, whatever we do in this world, there's punishments, there's rewards, it's good for us if we do this, it's bad for us if we don't do this. But then my question was, what if there's people that just make fun of you and don't listen to anything you say? But I said, in that case, don't tell them anything. Just refer them over to these people that really are like 100% kiruv, like this is what they do all day. Refer to them, they know what to say, what not to say, what tone to use, what tone not to use. They're the ones that should be doing this, not us. The ones that just like gonna make fun of you and go crazy. One second, Ruben. کبوتر وقت هست با چند تا سوال دیگه؟ بده برای هفته دیگه. آخری چون گوگل. There's an opinion that nowadays people don't know how to give tochafa, so not like previous generation. Yeah, they said that no one knows how to give it. So does that mean that we're not? Quick, I'll ask both. Quick. Oh, just on the topic of that, might not be religious. Are you allowed to invite someone to Shabbat? $1,000,000 question. کبوتر یه سوال خیلی سخت. اگه ما میدونیم که فامیلامون شبات نگه نمیدارن، ما اجازه داریم اونا رو دعوت کنیم خونمون برای شبات؟ خب اگر امیدی هست که بیان و بشنون بیدار بشن درشون یه تغییری داد بشه بله ولی اگر نه. So basically Harav is saying that if you have the ability for them to really, they're going to have a chance to really spark a light and spark a flame, then yeah, but if you're just going to come over and... Don't you have to tell them that you have to come at this time before Shabbat? And then if they come... Harav didn't say that, I was thinking the same thing. Yeah. پس ما بعد بهشون بگیم که شما بعد خونه من قبل از شبات بیاین، لازم نیست بهشون بگیم. بله شبات بیان که بعد بگیم که شما شبات نیاین. ما خیلی خودتال میشیم. ولی ما بهشون میگیم مثلا قبل از شبات بیان، اونا خودشون بعد از شبات میان. ولی ما بهشون گفتیم شما قبل شبات بیاین. مثلا شبات starts at 7. مثلا شبات 7 شروع میشه، ما بهشون گفتیم 6:30 شما خونه ما باشین. اونا 8 میان. خب پس اگه پس فرج دعوت کرد. Even if they're gonna get خب اینطوریه اینا فامیلا که ما که نمیتونیم بریم خونه اونا غذا بخوریم. خب مثلا در این روزا خیلی از فامیلا هستن که مثلا فقط مادر پدر و بچه‌ها مذهبی ان. نه خواهرای پدر برادرای خواهرای مامان پدر برادرای برادر هیچکی اگر با هیچکی نرن بیان با هیچکی نمیرن تنها میرن تو خونه اونک شباتو هم دست میدن در یه حدی تنهایی یعنی پدر و مادر و بچه هستن نه؟ هستن ولی خب بالاخره شبات میخوان عموها دایا بالاخره کسی بیان دور هم باشیم برخا بگیم حواسی بگیم یه اونک باشه خوشی باشه برای عموها اینا برای عموها باشه اونا از دست میدن ما برها یا مثلا برای عموها اونا هم اگه بیان اونا هم اقلا یه حماسی میگن یک قیدوش میشنون یه میسوایی انجام میدن اگه نه هیچی یا شاید هم اصلا اگه نیان غذا غیر کاشر بخورن برای اقلا اگه بیان خونه ما اقلا گوشت کاشری میخورن گوشت گلت میخورن تو اینو گفتی که بعد از شب میان ماشین میان آره اینا شب میان با ماشین این از طرف میخوایم اینا رو بیان چیز گوشه بخواه از یه طرف ما اینا برای اینا گناه بسیار سنگین حلول شبات رو ایجاد میکنیم اینا ما بهشون دعوت کنیم نکنیم میکنن اینا که شبات نگه نمیدارن اگه ما دعوت کنیم نکنیم فرقی نداره
سوار ماشین میشن میرن رستوران. میرن رستوران شب شبات گوشت غیر کاشر میخورن. اقلا اگر حداقل بیان خونه ما یه گوشت کاشری میخورن، یه کیدوشی میشن، یه حموسی You میگن. never know, they might have been You home still go on- to, you can't assume Yeah. that for sure go to restaurants. نه ولی نه که 100% نه دیگه 100% میرن رستوران، ولی خب 100% کیدوش نمیگن، رو ماشین سوار میشن، احتمال زیادش هم غذای غیر کاشر میخورن. Is it worth to do those Amini Havera to do one mitzvah? چون فرق نمیکنه که یه دقیقه بگن یا 10 مرتبه، فرق نمیکنه. یه مرتبه یا تاثیر میکنه برای شما. شاید مثلا اون دفعه بیان اقلا یه کیدوشی بگن، یه دیوری تورایی بگیم سر میز. 2 مرتبه برن همون کارو بکنن چه فایده داره؟ خب بعد از یه جای شروع کرد. اگر از یه جای شروع نکرد اینا هیچ وقت هیچی نمیفهمن. Yeah, Harav goes, if there's potential that they're going to grow from it, then yeah. He said if there's no potential, then he's like, no. He's like better not to. But Yeah, but we gotta sometimes come- their hands are tied, bro. All the fun. It's a tough question. Okay, Rabbi Hananian. Okay, کبال رب. ولی خب اگر برشون یه اثباتایی بیارن که تورا من شماییم و یواش یواش نرا ایمان تقویت بدن، خب خیلی خوب. ولی بس دلیل چیز داره. بعد بهشون بگیم شما قبل از شبات بعد بیاین، شما بایستی مثلا اگه بخواین میتونی خونه ما بخوابین، اگه هم نخواین نه اوکی خب بله بله. اینطور. خانه ما بخوابید. Chabad doesn't know. Yeah, you're welcome to stay. If not, then but there has to be some hope that they're gonna do something. Okay. What's the point of saying is to try to teach them? Teach them to try to give them a little spark, something, Torah. Right, during the week, saying that you would never get Yeah, but it never happens during the week. Okay, who eats dinner? Okay, Rabbi Hanan. ربيع دير